को नहीं कहा कि शेयर करें, लेकिन आज जो मेरी आवाज सुने इसको शेयर करें, हर जगह तक पहुंचाए। जुम्मा वाले दिन हर गली से, हर शहर से, हर गांव से, जहां जहां नबी पाक अलैहिस्सलाम के इश्क रखने वाला बैठा है, जिसको ये एहसास है, जिसको ये तकलीफ है। रोजाना मुझे हजारों मैसेजेस आते हैं कि हम हाजिर हैं, हम हाजिर हैं। तो आए आप 12 जुम्मा वाले दिन आए। आज मैं आपको बुला रहा हूं, हम यहाँ उल्टा कार्रवाई की धमकियां, उल्टा हम ये प्रेशराइज करना चाह रहे हैं। इनके हाथ खुले हुए सियासी बात सुन लो आप कान खोल के। ये हमारी सारी इज्जतें, दस्तारें, जो कुछ भी है, ये नबी पाक अलैहिस्सलाम के तसद्दुक से है, उनके सदके है, उनके नाले पाक के तसद्दुक से। हम नहीं किसी चीज से डरते शरते। मैं कोई सियासी कारकुन नहीं हूं, ना मेरा सियासी से ताल्लुक है। मैं ईमान की बात कर रहा हूं, मैं नबी पाक अलैहिस्सलाम की गुलामी की बात कर रहा हूं। ये हमसे नहीं बर्दाश्त हो सकता कि हमारे होते हुए, हमारे जीते हुए आके फिर हमें मार दें आप। फिर आप जो कुछ करते रहे, फिर आशिकाने रसूल जाने और कुछ जाने। हमारे जीते हुए, जब तक इन सांसों में, इस जिस्म में सांस है, जब तक मैं जिंदा हूं, ये याद रखें, नबी पाक अलैहिस्सलाम की तौहीन आपको नहीं करने दूंगा। और इस तरह आप तौहीन करके भी कहें कि फिर आप खामोश हो जाएं। ये जबान मर के तो खामोश हो सकती है, कब्र में जाके तो खामोश हो सकती है, कफन पहन के तो खामोश हो सकती है। जीते जी मेरे करीम आका की तौहीन हो जाए और मैं खामोश हो जाऊं, ये किसी किताब में नहीं लिखा। ये आप वाज़े मेरा पैगाम सुन लें। आप जहाँ हज़रत ख्वाजा गुलाम फरीद का नाम आता है, वहाँ इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तसव्वुर लोगों के ज़हनों में भरता है। आपको पता है 14 जनवरी को यहाँ पे जो एक वाक़या हुआ, अफसोसनाक, और ज़िंदगी में मैंने पहले अपनी ज़िंदगी में कभी इस तरह का वाक़या नहीं देखा कि हज़रत ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह की मेन दरवाजे पे नस्ब, वो पेनाफ्लेक्स जो कई सालों से अशरों से लगे हुए हैं। और मैंने हज़रत ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह के मेन गेट पे गुंबद खिज़रा की तस्वीर इसलिए लगाई थी कि जो भी यहाँ पे आए हाज़िरी देने के लिए, तो उसका दिल हज़ूर नबी पाक अलैहिस्सलाम की रौज़े अक़दस की तस्वीर देख के शान रिसालत से झूम उठे, मुनव्वर हो जाए, क्योंकि उसको अंदाज़ा हो कि मैं आशिकों के सुल्तान पे, इश्क़ मुस्तफ़ा के रखने वाले सुल्तान के दरबार पे मैं हाज़िरी दे रहा हूँ। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, मैंने इसलिए लिखवाया था ये आयत करीमा कि दुनिया भर से यहाँ मददूमीन आते हैं, तो नबी पाक अलैहिस्सलाम की ये शान मुक़द्दसा में आयत है कि तमाम आलम के लिए आप रहमत। और फिर हज़रत ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह की तस्वीर, जिस तरह बेतौकीरी की गई, जिस तरह डिप्टी कमिश्नर राजनपुर ने बल्दिया के गंद उठाने वाले ट्रकों से तस्वीरें फड़वाई, गुंबद खिज़रा की तस्वीर फड़ाई, तौहीन रिसालत की आयत करीमा फड़वाई, कुरान पाक की तौहीन की, और हज़रत ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह की तस्वीरें फड़ाई, पानी और गंद की ट्रालियों में जाके ले गए। ये मंजर जब लोगों ने देखा सोशल मीडिया पे, और जब ये आया आंखों के सामने लोगों में आया, तो पूरे पाकिस्तान में, चारों सूबों में, तमाम दरगाहों पे, तमाम मुशाकान रसूल के दिल और हुजूर का हर गुलाम का दिल जो है, उसको ये सीन जो है दिल को चीर के उन्होंने रख दिया। और बेचैनी बढ़ गई, और इश्तियाल बढ़ गया, और दुख बढ़ गया, और तकलीफ बढ़ गई, और दिल चीर देने वाली ये मनाजिर किसी भी हुजूर के गुलाम के लिए, और इस मुल्क में जो पाकिस्तान के नाम, इस्लाम पे नाम पे बना है, इस तरह गुंबद खिज़रा की तौहीन होते हुए देखना एक ऐसा मंजर था जो इंतहाई हर एक शख्स के लिए, हर एक मुसलमान के लिए, हर एक कलमा गो के लिए, जितना भी गुनाहगार मुसलमान हो, लेकिन याद रखें हर एक को पता है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम की ज़ात मुक़द्दसा की तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम 7 दिन से मुतालबा कर रहे हैं, हमारा कोई मुतालबा नहीं है। मैं सियासी कारकुन नहीं हूँ, मेरा 9 साल से सियासत को मैंने 3 तलाक़ें दे रखी हैं। मेरा किसी गद्दी या सीट का मामला नहीं है, मैं किसी ओहदे पे नहीं बैठना चाहता, ना मेरा कुर्सी का मसला है, ना मेरा किसी सीट का मसला है, ना मेरा कोई दुनियावी मफाद से वाबस्ता है, ना हम किसी को उतारना चाहते हैं इस मामले से, ना किसी को लाना चाहते हैं। हमारा तो सीधा साधा एक मसला है, ना हमारी कोई स्टेट से जंग है, ना कोई गवर्नमेंट से हमने ऐलान जंग कर रखा है, ना हम किसी कुर्सी के मुतमनी हैं। हम तो एक ही बात करते हैं कि जिस डीसी ने नबी पाक अलैहिस्सलाम के रोज़े अक़दस को फाड़ा है इस तरह गंद की नाली के समान से, उसके खिलाफ पर्चा दर्ज किया जाए, उसको गिरफ्तार किया जाए। हम यही कहते हैं कि जो आयत करीमा कुरान पाक की तौहीन करने वाले को सजा दी जाए। हम सिंपल मुतालबा है और कुछ नहीं। हम ना गद्दियां मांगते हैं, ना सीट मांगते हैं, ना ओहदे मांगते हैं, ना आपसे किसी सीट का हम मुतमन्नी है, ना मेरा सियासत से ताल्लुक है, ना किसी को लाना चाहते हैं, ना किसी को हटाना चाहते हैं। लेकिन मुझे बड़ा अफसोस हुआ, मैं ये तवक्को कर रहा था कि ये इस डीसी को फौरी तौर पर इसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि इतना बड़ा मुतालबा पाकिस्तान की तमाम दरगाहों से, अजमेर शरीफ से रख के कश्मीर से लेकर खैबर तक तमाम दरगाहों से, मशाइख उज़ाम से, उलमा कराम से, और मुख्तलिफ उशाकान मुस्तफ़ा आम से आम जो एक आदमी सादा सा है, उसका भी दिल दुखा हुआ। करोड़ हाल लोगों का दिल छलनी है इस वाक़े के बाद, आशिकों के सुल्तान के आसाने के ऊपर ये जुल्म देख के। तो एक छोटी सी बात थी डिप्टी कमिश्नर के खिलाफ पर्चा दर्ज करना और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना। लेकिन मुझे दुख के पास साथ ये कहना पड़ रहा है कि मुझे आज उल्टा मुख्तलिफ जगहों से धमकियां मौसूल हुई, आज धमकियां मौसूल हुई कि आप इस मामले से विड्रॉ हो जाए। मैं पूछता हूँ आपसे कि जो भी है धमकियां देने वाला, जिसने भी ये कहा है, देखिए मैं आपको एक बात बहुत गुजारिश कर दूं
کہ لوگوں کے ہاتھ کھل چکے ہیں سیاسی کارکنوں کے خلاف, سیاسی جماعتوں کے اقتدار کی جنگ و جدل میں تھے. بھائی میرا کوئی تعلق نہیں, نہ کسی سیاسی جماعت سے ہے, نہ میرا اس سیاسی جنگ و جدل سے کوئی رہتا. میرا تو سمپل معاملہ ہے گنبد خضرا کی توہین کے حوالے سے, توہین رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی گئی, اور قرآن پاک کی آیت کے حوالے سے میرا کوئی مفاد وابستہ نہیں ہے. میں نے کوئی اس معاملے میں پیچھے نہیں ہٹ سکتا. دیکھیں اگر آپ کو کسی کو بھی ایک ڈپٹی کمشنر عزیز ہے, توہین رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عزیز ہے, تو ہمیں پھر نبی پاک علیہ السلام کی حرمت ناموس ہمیں اپنی جانوں سے زیادہ عزیز ہے. ہم نے آیات قرآن پڑھی ہوئی, ہم نے حدیث پاک پڑھی ہوئی. جب تک ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا, جب تک نبی پاک علیہ السلام کی ذات مقدسہ ہمیں اپنے جان مال دین, جان مال والدین ہر ایک سے زیادہ عزیز نہ ہو جائے. تو ٹھیک ہے, پھر آپ نے, میں اس وقت تک تو صرف مطالبہ کرتا جا رہا ہوں. آج میں آپ کو کال دے رہا ہوں, جمعہ کے دن کے لیے کال دے رہا ہوں. ہر ایک عاشق رسول حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ سے عشق کرنے والا, محبت کرنے والا, ہر ایک شخص جس کو اس واقعے نے دکھی کیا, جمعہ والے دن 11 بجے کوٹ میٹھن شریف یہاں پہ پہنچے, اور ان کو پھر بتائیں کہ عاشقان رسول کس طرح چھلنی ہے. ہم ایک بہت بڑا مظاہرہ کرنے جا رہے ہیں. یہ الٹا کارروائی کی دھمکیاں, الٹا ہمیں یہ پریشرائز کرنا جا رہے ہیں. ان کے ہاتھ کھلے ہوئے سیاسی کارکنوں پہ. بھائی میرا تعلق کسی سیاسی جماعت سے نہیں ہے, ذہن میں رکھ لو. ہم حضور کے غلام ہیں. ہم تو پہلے جو ہے نا, جو جانے تو ہاتھ ہتھیلی پہ رکھ کے بیٹھے ہو, میں یا میرے بیٹے ہو, ہمیں اس چیز کی پرواہ نہیں ہے. ہماری دنیاوی مفاد ہمارا ہے ہی نہیں. ہمارا تو صرف ایک مطالبہ ہے. ہم نے آپ سے کوئی سیٹ نہیں مانگی, ہم نے آپ سے کوئی گدی نہیں مانگی, ہم نے آپ سے کوئی وزارت اعلیٰ گورنرشپ صدر وزیر سیٹ نہیں مانگی, ہم نے کوئی منسٹریاں نہیں مانگی, کوئی ایم این ایز ایم پی نہیں مانگے, کوئی چیئرمینیاں نہیں مانگی. ہمارا یہ مطلب نہیں ہے. ہم نے تو صرف یہ بات کی ہے کہ اس کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے جس نے یہ گستاخی کی ہے. اگر آپ ڈی سی کو عزیز رکھتے ہیں اور دھمکیاں دیتے ہیں ہمیں, تو پھر ٹھیک ہے, آئیں آپ بیٹھیے. ٹھیک ہے, پھر یہ ہے, میں آپ سب کو کہہ رہا ہوں, میں آپ کو جمعہ والے دن, یہ آپ سب کو آج میں نے کبھی آپ کو نہیں کہا کہ شیئر کریں, لیکن آج جو میری آواز سنے اس کو شیئر کرے, ہر جگہ تک پہنچائے. جمعہ والے دن ہر گلی سے, ہر شہر سے, ہر گاؤں سے, جہاں جہاں نبی پاک علیہ السلام کے عشق رکھنے والا بیٹھا ہے, جس کو یہ احساس ہے, جس کو یہ تکلیف ہے. روزانہ مجھے ہزاروں میسیجز آتے ہیں کہ ہم حاضر ہیں. تو آئیں آپ 12 جمعہ والے دن آئیں. آج میں آپ کو بلا رہا ہوں, یہاں آپ کے دل چھلنی ہے, آئیں آ کے یہاں پہ اظہار کریں. اور اگر آپ نے کوئی ہمارے خلاف ایکشن کرنے کر دیں, پھر یہ حضور کے غلام خود ہی لیڈ کر دیں گے, پھر عاشقان رسول خود ہی لیڈ کر لیں گے, پھر عاشقان فرید کروڑہا اور جو 8 کروڑ سرائکی وسیب میں بسنے والے خواجہ صاحب کے عاشقین ہیں وہ پھر خود ہی ڈیل کر لیں گے, اور ملک بھر کے حضور کے غلام خود ہی ڈیل کر لیں گے. پھر آپ ہماری خلاف جو دھمکیاں دے رہے ہیں, بجائے ڈی سی کو پرچہ دینے کا, الٹا ہمارے خلاف ہمیں دھمکیاں دینے لگ گئے. جو ایک سمپل مطالبہ صرف رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کے حوالے سے ہم کر رہے ہیں, جو ایک خالصتاً ایمانی معاملہ ہے, جو خالصتاً جو ہے وہ دین کا معاملہ ہے, ہم نہیں پیچھے ہٹیں گے. آپ نے جو کچھ کرنا ہے کریں, اور تمام حضور کے غلام یہ میرا پیغام سن لیں, اپنے اپنے موبائلوں میں محفوظ کر لیں. آج مجھے الٹا دھمکیاں دی ہیں. آئیں جمعہ والے دن, تو ٹھیک ہے, ہم بھی حاضر ہیں, میدان بھی حاضر ہے. اور آپ اگر اس ڈی سی کو ساتھ اتنا محبت کرتے ہیں توہین رسالت کرنے والے کے ساتھ, اور یہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے والوں کے ساتھ, تو ہمیں بھی اپنی جانوں کی پھر پرواہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو انشاءاللہ تعالیٰ. میری آس امید تے کھٹیا وٹیا تکیا مانٹ تے تران بھی تو, میرا عشق بھی تو, میرا دین بھی تو, میرا کعبہ قبلہ مسجد منبر مصحف تے قرآن بھی تو.